This video is for educational purposes only. It does not constitute investment advice. Stock market investments carry risks. Viewers must conduct their own research. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ अप्रैल 6 के मिड डे फ्लैश में हम बात करेंगे। एक तो पहली बात ये कि इस वक्त ये बात आ रही है कि सऊदी अरब का जो ऑयल है वो प्रीमियम पे बिकेगा। तो ये थोड़ा सा अभी फ़िलहाल तो सऊदी अरब लाइट की कीमतें $109 पर बैरल चल रही थी, लेकिन ये प्रीमियम पे होगा। पहले ही ओमान का जो ऑयल है वो $173 पे था और प्रीमियम पे था, पिछले हफ्तों में था। अब इसमें आगे मज़ीद हो सकता है कि चीज़ें हों, तो पाकिस्तान जैसे ममालिक को प्रीमियम पे ऑयल लेना पड़ेगा। एक तो ये चीज़ थी जो कि थोड़ा सा एक मैटर था। और फिर ये है कि हम देख रहे हैं कि फिर पाकिस्तान में अब ये भी बात हुई है कि जो इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ है वो भी बढ़ सकता है। और फिर ये भी बात हुई है कि एक रूम बन गया है 900 बेसिस, तकरीबन 90 बेसिस पॉइंट से 200 बेसिस पॉइंट का बढ़ने का। लेकिन उम्मीद की जाती है कि इंटरेस्ट रेट में ज़्यादा इजाफा नहीं होगा या नहीं होगा। पागल है कि इस वक्त जो हम मार्केट की जो सूरत हाल देख रहे हैं उसमें यूबीएल का शेयर जो है वो नीचे आ रहा है, जिसकी वजह से एक बड़ा हिस्सा जो है पॉइंट्स का KC100 का नीचे आने का, वो यूबीएल का भी उसमें एक कंट्रीब्यूशन है नीचे आने में। और एक चीज़ ये है कि फॉरेन सेलिंग भी थोड़ी सी है। तो मैं ये समझता हूँ कि बुनियादी तौर से बहैसियत एनालिस्ट मेरा ये ख्याल है कि अब बहुत सारी चीज़ें इस उस पे आ गई हैं कि हम यहाँ पे थोड़ा बहुत कर सकते हैं। अगर फ़र्ज़ करें कि हम ये जो सुलह के मामलात हैं, इस वक्त जो मामलात चल रहे हैं, अब वहाँ पे अगर फ़र्ज़ करें कि मामलात में इंतबा आता है, कुछ सुलह के मामलात चलते हैं जैसे कि इस वक्त बातचीत हो रही है, तो ये हमारी मार्केट को एक शॉर्ट टर्म में एक अच्छा एक वो मिल सकता है। तो उसमें जो है मैं समझता हूँ कि थोड़ा बहुत यहाँ पे चूँकि अब अगर गैर ज़रूरी जो वजूहात पे मार्केट इतना ज़्यादा वो नहीं करती, मार्केट अपॉर्चुनिटी भी जो है वो उसको मिलती है। और आप देख रहे हैं कि काफ़ी चीज़ें, काफ़ी अच्छे कंपनीज जो हैं वो अच्छे नीचे भाव पे मिल रहे हैं। तो ये है कि हम मौक़े भी यहाँ थोड़ा थोड़ा करके बना सकते हैं। पोर्टफोलियो के हवाले से तो मैं मुसलसल डिस्कस करता रहता हूँ, लेकिन ये है कि इस वक्त जैसे यूबीएल बैंक का ही मैंने डिस्कस किया, तो यूबीएल बैंक को आप कन्वर्ट कर सकते हैं हबीब बैंक HPL से। यूबीएल बैंक इसलिए कि अगर फ़र्ज़ करें कि उनका कुछ एक्सपोजर हो UAE के अंदर, तो ये है कि ये HPL बैंक जो है वो ज़्यादा इस वक्त चूँकि ग्रोथ फेज़ में आ गया है, डिविडेंड के क्वार्टरली डिविडेंड्स बेहतर बढ़ते हुए शुरू हो रहे हैं। हम देख रहे हैं कि HPL बैंक की जो यानी क्वार्टरली अर्निंग्स में जो है वो भी इजाफा हो रहा है। तो ये है कि आगे चल के 2026 और 2026 में तो हम हैं, और 2027 में ये मज़ीद क्वार्टरली डिविडेंड्स बढ़ेंगे, तो HPL यहाँ से एक अच्छा वो बनता है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि बाज़ दूसरे मौक़े भी हैं, मसलन HMB बैंक है, अब ये भी काफ़ी डिविडेंड्स देते हैं, ट्रेड फाइनेंस में हैं। और आप जानते हैं कि इसका पोर्ट एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा इजाफा इसकी बातें हो रही हैं। तो बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो ट्रेड जो एक्टिविटी होती है जिसे नॉन बैंकिंग कहते हैं, और ये नॉन को इनकम में आती हैं चीज़ें, तो उसमें अच्छे बैंकों में हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक भी होता है, बैंक अल हबीब भी होता है, मीज़ान बैंक भी होता है, और यूँ अस्करी बैंक भी होता है। तो जो कि बहुत ज़्यादा इन्हिसार कर रहे होते हैं नॉन कोर बैंकिंग पे। तो ये नॉन कोर बैंकिंग की अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे अच्छे बैंकों की मौक़े जो हैं वो पैदा हो रहे हैं। इसी तरीके से मीज़ान बैंक में भी हम देख रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपको ज़िक्र किया नॉन कोर बैंकिंग के हवाले से। फिर फैसल बैंक जो है वो भी हमने देखा कि बहुत ज़्यादा इस पूरे उसमें गिरा नहीं। ऐसा लगता है कि फैसल बैंक भी कोई टारगेट बैंक है। तो फैसल बैंक भी तकरीबन अपनी बुक वैल्यू पे खड़ा हुआ है, तो यानी जो PBV है वो तकरीबन 1 से थोड़ा सा नीचे। तो यूँ देखा जाए तो इस तरह के मौक़े या तो बैंकिंग सेक्टर में हैं। अच्छा, इस पे अलावा हम देख रहे हैं कि रिफ़ाइनिंग सेक्टर जो है उसकी भी परफॉर्मेंस, ज़ाहिर बात है हुकूमत ने जो ये एक्स रिफ़ाइनरी प्राइस में रद्द-बदल करते रहे पिछले 2-3 महीनों से, तो उसमें अब जो है यानी नेशनल रिफ़ाइनरी ने यूँ टर्न लिया, यानी एक वी शेप कर्व आप कह सकते हैं। और हम कह सकते हैं कि 31 मार्च और 30 जून के जो नताइज हैं नेशनल रिफ़ाइनरी के, वो इस चीज़ को रिफ़्लेक्ट कर देंगे। ज़ाहिर बात है एक्स रिफ़ाइनरी प्राइस हुकूमत ने बढ़ाई है, तो उसका एक फ़ायदा जो है हम नेशनल रिफ़ाइनरी में। और फिर ज़ाहिर बात है मिड कंट्री रिफ़ाइनरी, अटक रिफ़ाइनरी जिसकी बुक्स पे कैश भी है, तो वो भी एक यानी फेवरेबल उसमें है। और बाज़ जो दूसरे रिफ़ाइनरीज़ हैं, मसलन सिनर्जी जिसकी कि एक्विटी साइज़ जो है उस वक्त तमाम रिफ़ाइनरीज़ में बेहतर है, सिर्फ पेड अप कैपिटल की वजह से वो चीज़ नज़र नहीं आती। तो अगर फ़र्ज़ करें कि वहाँ पे भी रीस्ट्रक्चरिंग हो सिनर्जी में, तो ये सिनर्जी के अंदर भी चीज़ें जो हैं वो नफ़े की तरफ जा रही हैं। हमने क्वार्टरली कुछ नताइज भी देखे, कुछ ये है कि उनके जो लेगेसी लॉसेस हैं वो भी कम
تو اس طرح ہی کہ مزید جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پوری جو مارکیٹ گری 1 لاکھ یعنی 91,000 یا 189,000 سے لے کے اب تک، تو اس میں ہم نے دیکھا کہ سنرجی جیسی جو کمپنیز ہیں ریفائنری کی، جو کہ WTI امریکن ویریئنٹ جو ہے انڈر سی اس سے ڈیل کرتے ہیں SPM سے، سنگل بوئے مورے سے، تو اس میں یہ ہے کہ یہ ان کے بھاؤ اتنے زیادہ گرے نہیں، تو ایک اسٹرینتھ جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ہمیں نظر آ رہی ہے۔ بعض کارگو شپس جو ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پورٹ قاسم پہ بھی بڑی ایکٹیویٹی، اور پاکستان انٹرنیشنل بلک کنٹینر ٹرمینل جو ہے وہاں پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایکٹیویٹی، شپنگ ایکٹیویٹی میں اضافہ۔ ظاہر بات ہے یہ اب کنٹری میں کوئلے کی ترسیل ہوگی، اور پھر یہ کہ سینٹرل ایشین کنٹریز میں، کیونکہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوسری جگہوں پہ ذرا بندشیں ہیں، تو پاکستان میں پاکستانی پورٹ کی اس وقت اہمیت اختیار کر گئے ہیں، تو اس میں PIBTL بھی پورٹ قاسم پہ دیکھتے ہیں، وہاں کا بھی مال اگر اوپر جا رہا ہو یا دوسرے ممالک میں اوپر جو کنٹری ہیں لینڈ لاک کنٹریز وہاں جا رہا ہو، تو ایک میں سمجھتا ہوں چیزیں تھیں۔ اس کے علاوہ آج محاسبہ میں یہ بھی خبر تھی کہ پاکستان ایلومینیم بیوریج کین، یہ دے آر پوشنگ اہیڈ ود 110 ملین ان انویسٹمنٹ، اور یہ بیسکلی بارڈر کلوزر کی وجہ سے افغانستان میں جو مال جاتا تھا وہ اس کی وجہ سے تھوڑا سا یہ تھے معاملات۔ لیکن ہم نے EPS جو دیکھی، سالانہ EPS جو انہوں نے 14 روپے 40 پیسے کی رپورٹ کی، جو پچھلے سال سے تو کم تھی، لیکن یہ کہ بہرحال اب اگر فرض کریں کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر بھی کنزمپشن جو ہے وہ ہوتی ہے، تو یہ PAVC بھی جو ہے اس کے بھی بھاؤ کافی گر گئے ہیں، تو میں نے سوچا کہ اس حوالے سے بھی آپ سے بات کروں کہ یہ جو کمپنی ہے مزید $110 ملین پہ یعنی جو انویسٹمنٹ ہے وہ مزید کرنے جا رہی ہے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ابھی بھی ہمارے جو معاملات ہیں وہ صلح کی طرف چل رہے ہیں مغربی بارڈر پہ، یعنی افغانستان وغیرہ پہ۔ تو میں نے سوچا کہ اس حوالے سے بھی آپ کو جو ہے وہ آگاہ کروں۔ تو ممکنہ طور پہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جس طرح حکومت نے یہ جو پیٹرول کے بھاؤ جو 459 سے لے کے پھر 380 یا 378 کم کیے، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ممکنہ طور پہ انٹرسٹ ریٹ میں بھی کچھ اس طرح کا کوئی بہت زیادہ اضافہ نہیں ہوگا، وہ کہ IMF تو کہہ رہا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اس طرح کا کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اور یہ جو ہم دیکھ رہے تھے کہ کوئی بانڈ پہ UBL میں کوئی ہائی پرائسز پہ جو بانڈ ان پہ ہو گئے ہوں گے شاید، تو وہ اس میں اس وجہ سے کوئی بازار میں پرائسز نیچے آ رہی ہوں، تو میرا یہ خیال ہے کہ شاید انٹرسٹ ریٹ اس طرح نہیں بڑھیں۔ گو کہ ہم یہ انفلیشن کے نمبرز دیکھ رہے ہیں، انفلیشن کے جو ویکلی انفلیشن کے نمبر پورے سے زیادہ ہیں، 9.12%، تو یہ تھوڑا سا ایک ہے معاملہ کنسرن تھا۔ یہ بات ہے انٹرسٹ ریٹ کے معاملات اس سے نتھی ہیں، تو میں نے سوچا کہ آپ کو اس حوالے سے بتاؤں۔ میں نے اپنی ان گزارشات میں بولنے کی کوشش کی کہ فرض کریں کہ اس وقت اگر آپ پورٹ فولیو وغیرہ تشکیل دے رہے ہیں، تو اب ایسا مواقع آ گئے ہیں کہ مارکیٹ اب کافی جو کہ اگر سلجھ ہوئی کی طرف کوششیں ہو رہی ہیں، تو میرا یہ خیال ہے کہ اب تھوڑا سا اپنے پورٹ فولیو کے حوالے سے آپ تھوڑے سے کام کر سکتے ہیں۔ میں نے اپنے پچھلے ویڈیو لاگس میں ہب پاور یعنی BYD اسمبلی کے حوالے سے بات کری، پھر میں نے بعض بینکوں کا بھی ذکر کیا، میں نے ریفائنریز کا بھی ذکر کیا، بعض چیدہ ریفائنریز یہاں پہ آپ کو گنوائی، OGDC PPL پہ میں مسلسل بات یہاں کرتا رہتا ہوں۔ تو یہ جو جینرک کمپنیز ہیں، چاہے آئل کی ہوں، چاہے بینکس ہوں، یا چاہے فرٹیلائزر ہوں، فرٹیلائزر میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ فاطمہ فرٹیلائزرز وغیرہ ان کو ڈیڈیکیٹڈ فیڈ اسٹاک سپلائی ماری سے ملتی ہے، تو کوئی اس طرح کے ایشوز نہیں ہیں کہ پروڈکشن لاسز ہوں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ یہ جو جینرک کمپنیز ہیں ان پہ آپ ضرور پورٹ فولیو وغیرہ میں جا سکتے ہیں۔ آپ اسٹینڈرڈ کیپٹل سیکورٹیز کے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ہماری معروضات کا غور کیجیے۔ آپ کا شکریہ۔ For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.